खुदा यसुम मसीह के पुरजलाल बाकमाल और फतह मंद नाम में आप सबको सलाम। मैं खुदा का खादिम पास्टर कासिम अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपसे दरख्वास्त है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करें, और ये आपकी मोहब्बत का सबूत है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपकी ये मोहब्बत का एक ये भी इजहार है कि आप हमारे इस काम में हमारे साथ खड़े हैं और हम अपनी यूनिटी के साथ अपनी कौम के लिए आवाज बन सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। इससे पहले कि वीडियो का आगाज किया जाए, आप इससे पहले ये वीडियो देखें। खुदावंद के अजीम बाबरकत और फतह मनोरतम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर दानिश मुगल आपकी खिदमत में। जी, हम इस वक्त आए हैं असलम सहोत्रा साहब के पास अपनी अपीलों को लेकर, अपनी दरख्वास्तों को लेकर। हमने उस जगह पे गुलशन कॉलोनी अपना फ्रॉम भाई फेरू और साथ ही जंबर है, हम उस जगह से आए हैं और हमें इंसाफ चाहिए। बहुत हमारे साथ जुल्म हुआ है। जो कि एक भाई है, उसका नाम उमर दराज है और उसके बेटे हैं फैसल और उसका बेटा है एक आदल। उसने हमारे साथ बहुत ही जुल्म किया है। उन्होंने भी एक शॉप बनाई थी, एक दुकान बनाई है, और उसके अलावा हमने कर्जा उठाकर एक दुकान बनाई है। हमारे बच्चों का एक रोजी रोटी चल जाए, हमारे बच्चे मतलब किसी के मोहताज ना हो, हम अपना कमा के अपना खा सके। और जिस दिन से हमने दुकान बनाई है उस दिन से वो हमारे खिलाफ हैं। वो कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं हमें पकड़ने का। फिर आखिर ऐसा हुआ कि वो एक भाई थे, वो आस्था रस्ते से गुजर रहे थे, उन्होंने दुकान में आए हैं। दुकान में आकर उन्होंने बंदे मंगवाए हैं। बंदे मंगवाकर उनके साथ जो कि अपना सोटे डांगे बहुत सी उनके पास चीजें थी, वो हमारी दुकान पे उन्होंने हमला किया है और बहुत सी तोड़ फोड़ हो गई है। मेरा नुकसान भी इतना हो गया है कि कुछ खातों के पैसे आए थे, 25,000 रुपया था, वो मेरा 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 वो भी उन्होंने मतलब निकाल लिया है, वो भी लेकर गए चले हैं। मेरी बीवी है, उसके भी अपना गले पड़े हैं और मतलब शिद्दत से उन्होंने मारा कूटा है हमें और इतना जुल्म किया है कि मेरे जिस्म पे उसके निशान है। मैं आपको क्या दिखाऊं। तो लिहाजा हमें चाहिए कि इंसाफ चाहिए। हमारी दरख्वास्त है मरियम नवाज साहबा से कि वो हमें इंसाफ दिलाए। थाने गए हैं, दरख्वास्त दी है, उन्होंने हमारे कोई भी अपना साथ नहीं चला, कोई भी हमें। लिहाजा थाने वाले भी अपना उस जगह पे उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, वो हमारे साथ नहीं टुरे। लिहाजा उन्होंने कहा है कि आप घर चले जाएं, आपको इंसाफ मिल जाएगा। लिहाजा अब तक तकरीबन कल 5 बजे का टाइम है और आज तक उन्होंने, कल तक वो कोई भी नहीं आया, कोई बंदा नहीं हमारे पास आया। तो लिहाजा हम असलम सोत्रा साहब के पास आए हैं अपनी अपीलों को लेकर। उम्मीद है कि हमें खुदावंद के फजल से जरूर इंसाफ मिलेगा। सलाम जी, मेरा नाम फरजाना है, वैसे गुलशन बस्ती तो है। मेरा शोहर है दानिश पास्टर। छोटी दुकान बनाई है। अचानक एक लड़का आया अंदर, कुछ लोग उन्हें बाहर खड़े हुए ने, अंदर आ गए 15-20 लोग। उन्हें मेरे शोहर ने हमला कर दिता है, मारन कुटन लग गए ने। छोटी दुकान बनाई है, भट्ठिया पुठिया जाते दुआ करने वास्ते। मैंने भी मारिया कुटिया है, जुलम किया है, मेरे भी कपड़े कुपड़े फट गए। सब भाई उत्थे ही है मौके ते मौजूद हैं। कुछ लोग कलीसिया के लोग आए ने, कुछ उन्हें छुड़वाया है। इंज लगता है सानू असीं किसी गैर मुल्क च आ गए हैं। इन्ना जुलम किया ने साडे नाल, सानू इंसाफ चाहिए। मरियम नवाज साहब जी, आपने ये वीडियो देखी, ये जिला कसूर का वाक़या है और इसमें खुदा के खादम पास्टर दानिश मुगल साहब जो कि मुख्तलिफ भट्टों पर जाकर भी खुदा के कलाम की खिदमत करते हैं, खुदा उनके कलाम की मुनादी करते हैं, और उनकी मिसेस, उनकी वाइफ जो कि उनका साथ भी देती हैं। इनके साथ एक बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और इन्होंने अपने रोजगार के लिए, अपने बच्चों की कफालत के लिए एक परचून की दुकान बनाई हुई है। और इनकी परचून की दुकान की वजह से आपने उनकी जुबानी खुद ही सुन लिया कि मुखालफत बाजी की वजह से कुछ वहाँ के जो रहायश पजीर इलाका मुकीन लोग थे, उनका एक गिरोह है और उन्होंने उसका नाम भी मेंशन किया है, जिन्होंने दुकान की वजह से, लागत बाजी की वजह से ये सारा मामला अरेंजमेंट किया और उनके साथ इस तरह का बिहेव किया, बर्ताव किया, और उन्होंने उन पर अचानक आकर हमला किया ताकि उनकी दुकान का भी नुकसान किया जाए और उनके ऊपर भी तशद्दुद किया गया है। और वो खुद बता रहे हैं कि उन्हें मारा गया है डंडों और सोटों के वसीला से, और उनके बदन पर उन चोटों के मुख्तलिफ निशानात भी हैं
اور تمام طرح سے انہوں نے جو بھی اس وقت وہ بن پڑا انہوں نے اپنی مرضی کی وہاں پر. اور یہ نارملی ہماری کمیونٹی کے ساتھ ریگولر ہوتا رہا ہے اور آگے بھی یہ ہونا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے لوگ ایکتا میں نہیں آ رہے, ہمارے لوگ اکٹھے نہیں ہو رہے, ہمارے لوگ آپس میں کمیونیکیٹ نہیں کرتے, ہم خود ہی ایک دوسرے کے خلاف ہو بیٹھے ہیں. اور اسی وجہ سے ہم مختلف جگہوں پر اپنی کمیونٹی کے لیے نقصان اٹھا رہے ہیں. آج ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے, غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ ہم اپنی کمیونٹی کے لیے با آواز ہو کر چلیں. اور آج اس ویڈیو کو دیکھ کر ہمارے دل بھی پریشان ہے کہ ہر جگہ پر جہاں پر بھی اسپیشلی دیہاتی علاقوں کے اندر اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں, کیونکہ وہاں پر لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے. اور ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں حکومت کے لیے بھی, لیکن یہاں پر جو پاسٹر دانش صاحب ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ سے بھی اپیل کر رہے ہیں, ان کی وائف اس طرح سے اپیل کر رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انصاف دیا جائے. اور میڈم مریم نواز صاحبہ آپ سے پھر سے اپیل کرتے ہیں کہ جس طرح آپ نے اور بھی بہت سے کاموں کے اندر مسیحی کمیونٹی کا ساتھ دیا ہے, اقلیتوں کا ساتھ دیا ہے, اس کیس کے اندر بھی آپ خود اسے پلیز واچ کریں, دیکھیں اور اس کو اپنی نظر ثانی کے ساتھ ہینڈل کریں تاکہ پاسٹر دانش صاحب کو اور ان کی وائف کو اس سارے کیس کے اندر انصاف مل سکے. انہیں بڑی امیدیں ہیں آپ سے اور انہوں نے بڑے دلگیری کے ساتھ آپ سے ریکویسٹ کی ہے. آپ سے ہم بھی خدا کے خادم ہوتے ہوئے ریکویسٹ کرتے ہیں مسیحی قوم کی طرف سے, مسیحی قوم کے نمائندے ہونے کے وسیلہ سے میڈم صاحبہ آپ سے درخواست ہے کہ آپ بس خود اس چیز کا نوٹس لیں اور جو بھی وہاں پہ افسران ہیں انہیں حکم نامہ جاری کیا جائے, اچھے طریقے سے اس کیس کو ہینڈل کریں تاکہ جو جس کا حق ہے, جس کا انصاف ہونا چاہیے. میں خدا کا خادم پاسٹر قاسم احمد بھٹی مسیحی قوم کی طرف سے مریم نواز شریف صاحبہ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ پاسٹر دانش مغل صاحب کو اور ان کی وائف کو ضرور انصاف دلوانے میں اپنا کردار ادا کریں, کیونکہ انہیں بڑی امیدیں ہیں آپ سے, انصاف کے لیے اپیل کی ہے. آپ ضرور ان کو انصاف دلوائیں تاکہ مسیحی قوم کو آپ کی طرف سے بھی خوشی ملے اور آپ کے ان فیصلوں کے وسیلہ سے جو کہ آپ مسیحی قوم کے ساتھ محبت رکھتی ہیں, اقلیتوں سے محبت رکھتی ہیں, آپ کو دعائیں ملیں, آپ کی حکومت قائم دائم رہے. اور ہماری بھی دعا ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر امن اور سلامتی ہمیشہ قائم رہے, کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ مسیحی قوم ہمیشہ اپنے ملک پاکستان کے لیے دعا گو رہی ہے, اداروں کے لیے دعا گو رہی ہے. اور کبھی ایسا نہیں ہوا مسیحیوں کے ساتھ جتنا بھی ظلم و زیادتی ہوا انہوں نے کبھی بھی اس چیز کو ریجیکٹ نہیں کیا کہ ہم اپنے ملک کے لیے بد دعا کریں. ہمیں ہمیشہ خداوند کا کلام یہی سکھاتا ہے کہ جس جگہ پر ہم رہتے ہیں ہمیں اس جگہ کے لیے, ان علاقوں کے لیے, ان قوموں کے, قبیلوں کے تمام لوگوں کے لیے دعائے خیر کرنے کا کہا گیا ہے. سو بائبل مقدس کے خادم ہوتے ہوئے آپ سب کے لیے بھی جو دیکھ رہے ہیں درخواست ہے کہ ہمارے اس ویژن کے اندر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم اپنی اس آواز کو اور بہت زیادہ گورنمنٹ لیول تک پہنچا سکیں. سو گاڈ بلیس یو آل.